बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है बखैर और सेहतमंद होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम 5वीं जमात की उर्दू की किताब का नया सबक पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम सबक शुरू करें, ज़रा इन सवालों के जवाब दीजिए। नंबर 1, आपके इलाके में कौन से खेल खेले जाते हैं? नंबर 2, आपको ये खेल कैसे लगते हैं? प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप अपने अपने इलाके के मशहूर खेल बताएंगे और मुझे यकीन है कि आपको ये खेल बहुत अच्छे लगते होंगे। तो आज का हमारा सबक भी यही है। हमारे सबक का नाम है मकामी खेल। प्यारे बच्चों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए जाने एक अहम बात। हमारे मशहूर मकामी खेल ये हैं: कबड्डी, आंख मचोली, गिल्ली डंडा, किकली कलीर, चीचू चिच गंडेरियां, कीड़ी काड़ा, गोटी डालना। बच्चों, सबक पढ़ने से पहले आपको कुछ अहम अल्फाज के मायने बताऊंगी ताकि सबक का मतलब समझने में आसानी रहे। भीड़, लोगों का हुजूम होना, झपटना, हमला करना, पहलू बचाना, बचकर निकलना, रजाकाराना, अपनी मर्जी से, खुत्ती, नाली जिस पर गिल्ली रखी जाती है, बालिश्त, एक हाथ के बराबर, खोजी, खोज लगाने वाला, ढूंढने वाला, कुर्रा, खेल में बारी के तय्युन का अमल, तय्युन, जांचना, अलापना, आवाज बुलंद करना, कोड़ा, मारने या सजा देने का एक चाबुक। अल्फाज के मायने समझने के बाद आइए सबक शुरू करते हैं। सूरज ढलने लगा था और धूप की तेजी कम हो गई थी। लोगों की भीड़ भी बढ़ने लगी थी। दरमियान में दायरे की शक्ल में मैदान था। पाले जम चुके थे। 11-11 खिलाड़ियों की टीमें मैदान में उतर आई थीं। दाएं हाथ वाली टीम के नाम कुर्रा निकला और उसका एक खिलाड़ी कबड्डी कबड्डी कहता हुआ बाएं हाथ वाली टीम पर झपटा। टीम के खिलाड़ी उसे उच्चा देकर पकड़ने की कोशिश करने लगे, मगर वो किसी के हाथ नहीं आ रहा था। एक खिलाड़ी उस पर झपटा, मगर ये पहलू बचाकर कबड्डी कबड्डी कहता हुआ अपनी टीम में आ गया और यूं एक नंबर उसकी टीम को मिल गया। ये कबड्डी का मैच था जो पिछले साल मैंने अपने दोस्त के गांव में देखा था। मैं 3 माह की छुट्टियों में अपने दोस्त के गांव आया तो यहाँ कई और मकामी खेल भी देखे। ये मकामी खेल मुझे इंतहाई दिलचस्प और मज़े के लगे। आइए चंद ऐसे ही मज़े मज़े के खेलों के बारे में अपने तजुर्बात और मुशाहिदात से आपको आगाह करूं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ज़रा ठहरिए। मैं आपसे एक सवाल करती हूँ ताकि पता चले कि आप सबक तवज्जो से सुन रहे हैं या नहीं। सोचिए और बताइए, किस टीम को 1 नंबर मिल गया? जी हाँ, आपकी बात दुरुस्त है। जी हाँ, दाएं हाथ वाली टीम को नंबर मिल गया। आंख मचोली। जो खेल सबसे ज्यादा मेरी दिलचस्पी का मरकज बना वो आंख मचोली का खेल था। शाम के वक्त मोहल्ले के बच्चे खुले मैदान में जमा हो जाते। उनमें से एक बच्चा रजाकाराना तौर पर खोजी बन जाता। खोजी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती। बाकी बच्चे आवाजें निकालते हुए इधर उधर भागते। वो जिस बच्चे को पकड़ लेता, अगली दफा उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती। इस तरह आंख मचोली का ये खेल बहुत देर तक जारी रहता। कई बार बच्चों ने इसरार करके मुझे भी अपने साथ इस खेल में शरीक किया। गिल्ली डंडा। मैंने गिल्ली डंडा के बारे में बहुत सुन रखा था, लेकिन गांव में आकर पहली बार बच्चों को ये खेल खेलते देखा। मेरे दोस्त ने बताया कि इस खेल में लकड़ी की गिल्ली और डंडा इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसे गिल्ली डंडा कहते हैं। मैंने खुद तो ये खेल नहीं खेला, लेकिन कई बार दूर बैठकर इस खेल के नज़ारे से खूब लुत्फ अंदोज हुआ। इस खेल में बच्चे 2 टीमें बना लेते हैं। दोनों टीमों के कप्तान पहले टॉस करते। जो टीम कुर्रा जीत लेती पहले उसके खिलाड़ी खेलते और दूसरी टीम उसे खिलाती। खेलने वाली टीम का पहला खिलाड़ी जमीन में खुदी हुई एक छोटी सी गहरी नाली यानी खुत्ती पर गिल्ली को टिका देता
اور اسے ڈنڈے کی مدد سے دور پھینکتا۔ کھلانے والی ٹیم کے کھلاڑی ٹھیک اس کے سامنے قطار بنا کر آگے پیچھے کھڑے ہو جاتے۔ جب کھلاڑی اپنے بازوؤں کا پورا زور لگا کر گلی کو مخالف ٹیم کی طرف پھینکتا تو مخالف ٹیم کا کوئی کھلاڑی گلی کو زمین پر گرنے سے پہلے ہاتھوں سے دبوچنے کی کوشش کرتا۔ اگر وہ گلی دبوچ لیتا تو اس کی باری ختم ہو جاتی۔ پھر دوسرا کھلاڑی اس عمل کو دہراتا۔ جب پہلی ٹیم کے سب کھلاڑی اپنی باری بھگتا لیتے تو پھر دوسری ٹیم کی باری آ جاتی اور کھیل اسی طرح جاری رہتا۔ پیارے بچوں، آپ کی توجہ سبق کی طرف ہے نا؟ اچھا، تو پھر سوچئے اور بتائیے، دوسری ٹیم کی باری کب آئی؟ جی ہاں، جب پہلی ٹیم کے سب کھلاڑی اپنی باری بھگتا لیتے تو پھر دوسری ٹیم کی باری آ جاتی۔ آپ کا یہ جواب بھی درست ہے۔ ایسے ہی توجہ سے سبق پڑھتے رہا کریں۔ کوکلا چھپاکی۔ گاؤں کے بچے اس کھیل کو کوڑا جمال شاہی بھی کہتے تھے۔ اس کھیل میں بچے ایک دائرہ بنا کر اکڑوں بیٹھ جاتے۔ ایک بچہ ہاتھ میں کپڑے کا بنا ہوا کوڑا پکڑ لیتا۔ وہ کوڑے کو اپنی پیٹھ کے پیچھے چھپا کر بچوں کے گرد چکر لگا جاتا اور کہتا جاتا، کوکلا چھپاکی جمعرات آئی ہے، جو آگے پیچھے دیکھے اس کی شامت آئی ہے، یا کوڑا جمال شاہی، پیچھے دیکھا مار کھائی۔ اسی طرح ایک دو چکر لگا کر وہ چپکے سے یہ کوڑا کسی بچے کے پیچھے رکھ دیتا تھا۔ تمام بچے منہ سامنے کیے خاموش بیٹھے رہتے۔ کھیل کے قاعدے کے مطابق انہیں پیچھے مڑ کر دیکھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، البتہ وہ ہاتھوں سے ٹٹول کر دیکھ سکتے تھے۔ جس بچے کے پیچھے کوڑا رکھا جاتا، اگر اسے پتہ نہ چلتا اور وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا تو کوڑا رکھنے والا ایک چکر پورا کر کے کوڑا اٹھا لیتا اور اسے کوڑے مارنا شروع کر دیتا۔ اگر کوئی بچہ ٹٹول کر دیکھ لیتا یا معلوم کر لیتا کہ کوڑا اس کے پیچھے رکھا ہے تو وہ کوڑا اٹھا کر چکر کاٹنے والے کو مارنے دوڑتا اور کوڑا رکھنے والا بچہ باقی چکر پورا کر کے اس بچے کی جگہ پر بیٹھ جاتا۔ اسی طرح کھیل جاری رہتا تھا۔ میں نے ایک آدھ بار اس کھیل میں حصہ لیا اور اس سے خوب لطف اٹھایا۔ لیجیے بچوں، ہم نے سبق پڑھ لیا ہے۔ سبق کے مطابق یاد رکھنے کی باتیں یہ ہیں۔ یاد رکھنے کی باتیں: مقامی کھیلوں انتہائی دلچسپ اور مزے کے ہوتے ہیں۔ مقامی کھیل بچوں کی زندگی پر خوشگوار اثرات مرتب کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہم نے سبق پڑھا، اب ہم مشق کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ نے کچھ کام کرنے ہیں۔ کچھ بچے باری باری بآواز بلند سبق پڑھیں گے اور ایسے پڑھیں گے جیسے میں نے پڑھا ہے، یعنی درست لب و لہجے، تلفظ، تاکید اور ٹھہراؤ کے ساتھ۔ جب چند بچے پڑھ لیں گے تو سب بچوں نے خاموشی سے سبق کا مطالعہ کرنا ہے اور سبق سمجھنا ہے۔ جہاں مشکل پیش آئے گی تو استاد صاحب آپ کی مشکل حل کر دیں گے۔ اس کے بعد ہم مشق کریں گے۔ بچوں، آپ نے سبق پڑھ لیا، چلیں اب ہم مشق کرتے ہیں۔